My dear students, once again I welcome to my education channel Exam Study Circle. Dear students, in this episode ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଭୂଗୋଳ ରିଲେଟେଡ୍ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ। ଆମେ ଏହି ଏପିସୋଡରେ ଜାଣିବା ଭାରତ ଏବଂ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ। ଭାରତ ଓ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ପିଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର କ'ଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦେଶ। ଭାରତ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଦେଶ ପିଲାମାନେ, ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଦେଶ। ଭାରତର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ କିଏ ସେ ଆମର ଚୀନ, ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ତାପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ। ତେବେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ଭାରତ ଏବଂ ତାହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ମ୍ୟାପରେ ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି ଏବଂ ତା ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ, ମନେକର ଇଏ ଆମର ହେଲା ଭାରତ, ଆମର ଭାରତ। ହେଲା ଭାରତ ହେଲା ଭାରତର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ତଳେ ରହିଛି ପିଲେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କ'ଣ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ମ୍ୟାପର ଉପର ଦିଗଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ମ୍ୟାପର ଉପର ଦିଗଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଦିଗ, ତଳ ଦିଗଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ, ଡାହାଣ ପାଖଟା ପୂର୍ବ ଦିଗ, ବାମ ପାଖଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ। ଭାରତର ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଦେଶ ଭାରତ। ଭାରତର ଠିକ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଚୀନ, ଦେଶ। ଭାରତର ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଉତ୍ତରରେ ଅଛି ଚୀନ ଦେଶ। ଭାରତର ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। କ'ଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା? ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯୋଉ ପୁରାଣ ଯୁଗରେ ଆମର ଲଙ୍କା କଥା ପଢୁଥିଲେ, ଯୋଉ ରାବଣ ରହୁଥିଲା, ରାକ୍ଷସ ରାବଣ ଯେ ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିଥିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସିଏ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ନେଇଥିଲା। ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁନେ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଭାରତ ଏବଂ ତାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଉତ୍ତରରେ ହେଲା ଚୀନ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଠିକ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଦିଗରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ, ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ରହିଛି ପାକିସ୍ତାନ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରହିଛି ଚୀନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ବାଂଲାଦେଶ। କିଏ ରହିଛି ନା ବାଂଲାଦେଶ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଛି ନେପାଳ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛେ। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଆଜି ପଢିବା ଏଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ରାଜଧାନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ପିଲେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଠି ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। କ'ଣ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ? ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ହେଉଛି ଭାରତର ରାଜଧାନୀ। ସେଭଳି ଚୀନର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ବେଜିଂ। ବେଜିଂ ହେଉଛି ଚୀନର ରାଜଧାନୀ। ସେଭଳି ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କିଏ ସେ ନା ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ଇସଲାମାବାଦ। ଇସଲାମାବାଦ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ। ମୁଁ ଗୋଲ କରୁଥିବା ଜାଗାଟା ହେତୁ ରାଜଧାନୀ। ସେଭଳି ନେପାଳର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି କାଠମାଣ୍ଡୁ।
बांग्लादेश राजधानी होची ढाका। ढाका से बड़ी एपटे देश अच्छी म्यांमार। म्यांमार ढाका रेंगुन भी कह ओके। तेरे पिला माने ए वीडियो रे देखिला आमे भारत राजधानी होची नुआ दिल्ली, पाकिस्तान राजधानी होची इस्लामाबाद, चीन राजधानी होची बेजिंग, भूटान राजधानी होची थिम्पू, नेपाल राजधानी होची काठमांडू, बांग्लादेश राजधानी होची ढाका एवं म्यांमार राजधानी होची रेंगुन। रेंगुन होची यंगन बा रेंगुन होची म्यांमार राजधानी। तेरे वर्तमान आम जाना एवं ए देश गुड़िकर लोकसंख्या विषय रे भारतर वर्तमान लोकसंख्या 144 कोटी। 144 कोटी वर्तमान लोकसंख्या 144 कोटी समथिंग। से भली पाकिस्तान वर्तमान लोकसंख्या 25 कोटी 25 कोटी समथिंग। श्रीलंकार लोकसंख्या 2 कोटी समथिंग। बांग्लादेश लोकसंख्या 17 कोटी समथिंग। चीन लोकसंख्या वर्तमान 141 कोटी समथिंग। देख वर्तमान ये देश गुड़िक भितर वर्तमान भारत सबुठ लोकसंख्यार आगे अच्छी। आम देश भारतर लोकसंख्या 144 कोटी प्लस। तेरे पिला माने ए वीडियो रे आमे आम देश भारत एवं यार पड़ोसी देश गुड़िक विषय संक्षिप्त किछि किछि जानिबे। वर्तमान आउ टिके जानिबा भारतर प्रमुख सहर गुड़िक विषय जानिबा एवं पाकिस्तान प्रमुख सहर गुड़िक विषय आमे जानिबा। भारतर प्रमुख सहर होची नुआ दिल्ली, तापर एठी अछि कलिकता, तापर पूर्व पश्चिम रही महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, बॉम्बे रही मुंबई रही। मुंबई भारतर पिला माने पश्चिम दिगरे रही, एक्जाक्टली पूर्व दिगरे रही कालकाटा। तापर ठीक दक्षिण भाग रही बांगालोर, चेन्नई। ये सब है भारत वर्ष हूँ कौन ना प्रमुख सहर नुआ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बांगालोर और कलकत्ता। तापर देखा पाकिस्तान प्रमुख सहर गुड़िक। पाकिस्तान प्रमुख सहर है इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, देन इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान इत्यादि। पाकिस्तान राजधानी इस्लामाबाद, प्रमुख सहर बुला कराची सब युद्धस्त्र से सब तैयारी करे एवं प्रमुख व्यवसाय केन्द्र है लाहौर। सदाबले जो पाकिस्तान भारत मध्य जो युद्ध लगुच युद्ध चली से लगी केवल यही अंचल ये गोटे अंचल अच्छी पीओसी अंचल यही अंचल यही एरिया जम्मू काश्मीर खंडक जम्मू काश्मीर यही अंचल सदा सर्वदा जहाँ भूस्वर्ग कहती सदा सदा पाकिस्तान कहूँ ये अंचल मोर, भारत कहूँ ये अंचल मोर। ये आतंकवादी प्राय आतंकवादी ये आडा रही। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ए वीडियोटी तुम मानक संक्षिप्त विवरणी भारत एवं तार पड़ोसी देश गुड़िक विषय दे सारी। ए वीडियोटी किपरि लागला तले लाइक्स एवं कमेंट करने को पिला माने भूलिबो नहीं। थैंक्स फॉर योर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।